ખીરસરા ગામે જીવતો તાર તૂટતા 8 જેટલા પશુઓનું મોત થયું છે। નખત્રાણા તાલુકાના ખીરસરા ગામે 5 વાગ્યાની આસપાસ જીવતો તાર તૂટી ગયો હતો। રવાપર જીબી રામપર શરૂ થતી લાઈન તૂટતા ખીરસરા ગામના નીતિનભાઈ ગઢવી, ગોવિંદભાઈ જગુભાઈ બળિયા, મગનભાઈ દેવજીભાઈ બળિયા, ભીમાભાઈ પૂજાભાઈ બળિયા, માલધારીઓ ભાઈઓ અને બહેનો 8 જેટલા પશુ ગાય ભેંસોનું મરણ થયું છે। ખીરસરા ગામના આગેવાનો અને સરપંચ સાથે રહીને ડોક્ટર પોલીસ બોલાવી पंचनामु करेल छे। एमां एक गाय छे अने एक नानी वाछड़ी छे, एक सुआ भैंसनुं अने नानुं बच्चुं छे तेवुं सूत्रोथी जाणवा मळ्युं छे। पत्रकार हासमभाई थुड़िया रवापर अने आजे जे वायर तूट्यो हतो ते अवारनवार बनाव बनता रहे छे एवुं जागृत नागरिकना मुखेथी सांभळवा मळ्युं छे। जागृत नागरिक हासमभाई थुड़ियाए जणाव्युं के रवापરના आसपास विस्तारोमां रवापરની जीबी द्वारा बधी इलेक्ट्रोनिक लाइनो जूनी थई गई छे। काट अने जंग खाई जता आ लाइनो घड़िए घड़िए तूटी जती होय छे। आ लाइनो हजी कोई निर्दोष माणस के पशुओनो जीव ले एना पहेला ज जो आ बधी लाइनो वहेली तके बदली नाखवामां आवे अने जूनी लाइनो काढी नवुं बांधकाम करवामां आवे एवुं आजुबाजुना गाम लोको रवापर जीबी पासे रजूआत करी रह्या छे।